বিজেপিनि যে জনজাতি মোর্চারক নঙ্গ বড় কোন দিনে কাইসা মিছিল অমন 125 এমেন্ডমেন্ট বিল পাস মা খাইনা হিনি মিছিল টিখাই মা তিপ্রা হাসরে লোকরং নুখা নুকিয়া তাঙ্গে কারণ বরংনি কক সানানি ক্ষমতা করে তিপ্রাসানি বাগে কক সানানি বনে কোন ক্ষমতা করে ফান করে বরক সারাইয়া যে বংনি নেতারক সাও আপনি খেনে কইনি না খাই মাতঙ্গ একা আবনি বাগি ন যে ত্রিপুরাসে এলাকাও হামারি খানে থাকাকাই কাইসে নির্বাচিত একটা বডি তংনান নাংনাই ও বডি ছাড়া অরতে হামারি সামতাংমায়া হ্যালো স্যার হ্যালো স্যার সালিসিমিং করনা নাইমানি জরা কেশন বাই করংলাই মালিয়া স্যার পুলেন লামসো স্যার চিনি নটিস টিভি হামানাগো নটিস টিভি নাই তো নাই তো তাকো বহু সনব খাকা হাময়া পারো স্যার অজরা মা করংমান হিংগাকাই गोबां मालुकरक न संगि तंखा ताबुक दिनि तो जे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग बिसि इलेक्शन नति abno tei sir tinebo hearing thanebo update bobo hayin kisa lukurongno srai srai ka saikhnat তিনি সুপ্রিম কোর্ট হিয়ারিং খা রাজ্য সরকারনি বখাকতে তাই 2 সপ্তাহনি বাগৈ জরা নাই মানে সময় সান মানে তিনি সুপ্রিম কোর্ট প্রধান বিচারপতিনি বেঞ্চ অবন রিজেক্ট খাই রিজাখা এবং চিনি কোর্ট সিরিয়াল নম্বর তমনে 45 টা হেকাকাই 44 জরাংখা তাই জরা করিনি বাগৈ অবন সিংক মাননীয় বিচারপতি অবন ফাইনাই 10 তারিখ নভেম্বর ফাইনাই সোমবার কলায় অ সোমবার অবন হিয়ারিং খাইনাই নি সাকলাই কাতা কাই আর রাজ্য সরকার যে বিসি ইলেকশন খাইনি বাগে বিভিন্ন সময় জরা সানে কমানে তিনি কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আবন টোটালি রিজেক্ট খাইরি খাতা তাতে जों आशा खायो जे बुसकांनि जे चिनि हियारिं नाय 10 तारिख नभेम्बर जों खाख्लाय आदिन कायसा गाहाम बारदिक माने जजमेंट माने हिनि जों खाख्लाय दंता फरक्से एमएलए ते बन कैबिनेट मिनिस्टर ते 15 टा बीएससी चेयरमैन रं नाय दं আপন বাগে বড় অব বিএসসি ইলেকশন খাইনান বাগে বড় কোন সময় খরাংটি ছায়া অপর দিকে যারা তিনি বিজেপি তংনাই জনজাতি মোর্চা ত্রিপুরা সারন নেতা যেটা ত্রিপুরা সানে হাম করে কক সাই তংনাই বড় তিনি তাঙ্গে বিসি ইলেকশন খাইনান কক সাইয়া তাঙ্গে কক সাইয়া এবং চিনি এডিসি নহইতে যে বিল পাস খাই রহজাক আবো রাজ্য সরকার আরো ফাইল বন্দি হই তঙ্গো গসাউই তঙ্গো অবরনো তাতারকাই পাস রয় দি খাই রহদি হিনি তাঙ্গে কক সাইয়া যেখানে ল্যান্ড রাইটস নে কক তঙ্গো যেখানে চিনি ত্রিপুরা সারংনি কাস্টমারি ল नि কক তঙ্গো কাস্টমারি ল আবনার পাস খাইনান কক তঙ্গো সহজে বড় একদম কক সাইয়া সাবো সাকা একমাত্র বুবাগ্রা ন একমাত্র তাবুকো ত্রিপুরা সানি বাগে যত কিছু নিনি কক সাইতো তিনি সুপ্রিম কোর্ট সাবো ফাইকাবা বুবাগ্রা ন ফাইকানা বলে তামনি বাগে এদিকে এলাকা কাইসা নির্বাচিত কাইসা প্রতিনিধি উংথুন এদিকে এলাকানে হামারিনি সামং কামকে তাংমানথুন অমনা নাহারিনো তো তিনি বুবাগ্রা সুপ্রিম কোর্ট ফাইকা অ সুপ্রিম কোর্ট বড় যেমন হাই কোর্ট নানান তানকে কাটু ওই বড় ইলেকশন খাইনি চক্রান্ত খাইমানি ইয়াগুলো আছেন সুপ্রিম কোর্ট ফাইকা সুপ্রিম কোর্ট বড় সমস্যা সানে অমনে লেরি নানি একের পর এক চক্রান্ত খাইতো মানে অম তিনি সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট সাইমাকা যে রাজ্য সরকারনি যে বিসি ইলেকশন খাইনা নাইয়া অ কংনা কাহামকে বুঝি মানে পরে না বংনি পিটিশন 2 সপ্তাহনি বাগে বারিনো যে সামানি অমনে তিনি রিজেক্ট খাইরি রেখা এবং ফাইনাল 10 তারিখ নভেম্বর আবার সুপ্রিম কোর্ট হিয়ারিং মুসেনাইতা স্যার দেখে সুমু চিনি ত্রিপুরা সানি বিসিংগবো যে তাবু রুলিং গভর্নমেন্ট তংনাই রক স্যার বাক্সাবা এসকট গাড়ি ওকলক বসকাং তৈ ফিলিপ গুরি লাইজাক বাক্সাবা দিলেবো থাঙ্গে কিফেল ফাইগাं गायना 125 एमएन बिल जोंनो एडिसि हापांगारि खेंगाय सुग्रि खेंगाय जोंरि नाय हेने बाक्साबा साक्सा गसि दं सार फेबा ताउ बिसि इलेक्शन ओंखांगा बरंनि खेके अर लागो बानंग लागदा नाकि ত্রিপুরা সাनो डेवलपमेंट नाय किरिजा गैदा अबनो कासुइ दं माने कलायखा सागबै सागनो सार ताउ वान सुगाबनो तै एक्चुअली एडिसि एलाका इलेक्टेड बोर्डिंग हेतामुनाबा লোকরংনি যেটা হামরারি সামং অবতাং থংনাই কারণ বড় জনগণ বা চংজাক একাই তাবুক যারা নাইয়া বড় কোন দিন নাইয়া যারা এডিসি এলাকানি হামারি নাইয়া ডেভেলপমেন্ট নাইয়া বড় তাবু বিসি ইলেকশন কা সুইতঙ্গ 125 এমেন্ডমেন্ট বিল অব ত্রিপুরা মথনি দাবিয়া ম নিনি বিজেপি নি ইলেকশন 2018 2023 ni যে ম্যানিফেস্টো তমনে ও ম্যানিফেস্টো আব সিজাক দङ কিন্তু তিনি পার্লামেন্টও
যে অমন পাস খাই রেডি হিনি পর কোন দিন সিরকটা খক্কা ইনি বিজেপি নি যে জনজাতি মোর্চারক নঙ্গ বড় কোন দিনে কাইসা মিছিল অমন 125 এমেন্ডমেন্ট বিল পাস মা খাইনা হিনি মিছিল টি খাইমা তিপ্রা হাসরে লোকরক নুখা নুকিয়া তাঙ্গে কারণ বরংনি কক সানানি ক্ষমতা করে তিপ্রাসানি বাগে কক সানানি বংনি কোন ক্ষমতা করে ফান করে বরক সারাইয়া যে বংনি নেতারক সাও আমতি খাইনা কইনি না খাই মাতঙ্গ একে আবনি বাগিন যে ত্রিপুরাসে এলাকাও হামারি খাইনা থাকাকাই কাইসে নির্বাচিত একটা বডি তংনা নাংনাই ও বডি সারা অরতে হামারিনি সামুং টাংমাইয়া এবং অর গোबांमाय স্কিম যেটা ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি থাকা হিনজাকাই আরো তামহিনানে নির্বাচন এক নির্বাচিত প্রতিনিধি তংনা নাঙ্গো বা ইলেক্টেড বডি তংনা নাঙ্গো যেমন নীতি আয়োগ নে অনেক স্কিম যেটা ইলেক্টেড বডি হিনজাকাই করিং জাকাই আবনো ইয়া স্কিম ন আরো ইমপ্লিমেন্ট খাইমেয়া আবো সরকারনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা কন্ডিশন তঙ্গো সত্তর তঙ্গো এটা তিনাবো খাইমেয়া তাবো বড়ংনি যদি শক্তি তংখাং জাকাই বংনি দুর্বলতা করিং কে বড় কাম না কিরি বাহে বিসি ইলেকশন নানি বড় সাবো যে খরকসা মন্ত্রী মুঙ্গিয়া কামি সাকা ফাইনাল কাউন্সিল ইলেকশন কা 28 नि बिसिंग 28 ता माना हाइगेराना बा नों इलेक्शन दिता नों बिसि इलेक्शन नि टेस्ट खाइ नागिराना बा 28 नि बिसिंग 28 ता माना फाइना बा नों आ मन्त्री जी दिमा से बस कयता बुट जी दिखा लोकरम जतम साइमानो ने बिसि इलेक्शन निगरदे बिसि इलेक्शन परे से काउंसिल इलेक्शन फाइनल ले फाइदि बसा दिता नंनि जुदि शक्ति तंखाय नर जी दिबाने मत तिप्रा मथानि शक्ति बुबगन तैफांबाय जुदि शक्ति तंखाय तिप्रा मथा जी दिबाने साबनो से साबनो लोकर खामजा आबो इलेक्शन ने माध्यम से बुट बाक्सो से लोकर बंनि खाने कक बंनि बखा साबनो नायतो आबो रिनाय बिले के नों बाहाय के साइमाका जे काउंसिल इलेक्शन का 30 टा नाय हां जे नों इनको काउंसिल इलेक्शन जुदि तिप्रा सर बीजेपी नो बुट दिखाके 125 एमेंडमेंट नाय आगे आबो नागे त 2018 2025 को 2023 को त नों प्रतिशत दिखा तांगे खाइमे तावखाय नों काउंसिल इलेक्शन फाके सिं करनाय ताइ बसे ताताल पक सानाबा लोकर अबरन काहाम का सिनिका एकमात्र तिप्रा सान बागे जुदि तिप्रा हास्त जुदि कक सायखाय अबं खाचिनि बुबाग्रा थामसाके तुयै तिनि तिप्रा हाव बखाय तंग नॉर्थ ईस्ट न निजत रिजनल पार्टी न थामसा खानानि बागैबो बुबाग्रा सामुं तांगै तंग एवं जों तिनि सारिगो जों आसुगलायसा चिन तिरपानमा अजमारक फाइजा बिभिन्न नॉर्थ ईस्ट न अजमारक फाइजा दाना चिनि एकटानि समय चिनि गटाल जे नॉर्थ ईस्ट नि एकटा पॉलिटिकल पार्टी नि जे जों खायनानि थां तंगमनि अब खाना घोषणा उंनाय नरं नाय तंगदे आं खाखलायो अमो घोषणा उमन परे त्रिपुरा राज्यवो ता वाइसा त्रिपुरा सरक बंनि मानथानि सबावो बुसा खा बोसावै बरक सबावो नखराने हनै आं खाखलायो एवं मानथानि सबावो त्रिपुरा सरक बरंनि ता वाइसा कलम थै दिनान बागै दियारमाने हनै आं वानसुक्ता सर तेकेसा बुबाग्रा कगनार थानियाव सर गोबांमा बरंना बुबाग्रानि कगना केबांगै बेंगलायो ताबो राजतंत्र करिखा ताबो गणतंत्र से हास्तेवा हनै गोबांमा बरक बेंगलायो सर फेबा ओ गणतंत्र आइनुना ओ गणतंत्र राज्यवनो 10 बছর कावै थांगो बिसि इलेक्शन खलाइजा गया संविधान न मानि मानदा खलाइजाखा कि त्रिपुरा राज्यव गणतंत्र नि रुल मते खैदा सोलि मानि खलाइखना सर तम सनाया बन्दै महाराष्ट्र कोन दिन ता राजतंत्र ने कक सायक महाराष्ट्र गणतंत्र ने कगन सायतंक गणतंत्र नि कगन सावने त बुबाग्रा तिनि बिसि इलेक्शन सानै तिनि सुप्रीम कोर्ट फाइकेनाबले हाई कोर्ट न हयतो सुप्रीम कोर्ट फाइकेनाबले एगार बुबाग्रा तांबा एक्चुअली आबरंखा राजनैतिक भाबे बरक दासत्व जे राजनैतिक दल तंग आबनि दासत्व खायतंग आरो नि मुनि इंगैसे बरा कगमा साव आयसारा बरकाय कोन ककरै और ताम खाने तांगे बरक खाय बिसि इलेक्शन बागे बरक सिरा खगै मैया दारा कक सानाव केबें नाय र तांगे नॉर्थ को तांगे बिसि इलेक्शन बागे साइमिया राज्य सरकार ने यागो आसि बिल कबांगमा एडिसियल kana हमारिनि बिल कसै तमने कोन खबर तांगे साइमिया 125 एमेंडमेंट बिल पास खाय तांगे एडिसियल क्षमता रिदिनि बरक साइमिया तांगे मिसिल कासेति खलैमिया हा मुंगिया कामिवो निनि जत आरो কয়টা কতংবা আ বিসিও কয়টা বসু বড়
1700 ni kisa bisi tongo boro voter se আছে যতই আর 6000 বরক নাকি 6000 600 বছর 80 জন আদা বছর এই ত্রিপুরা মত হইয়া করে থাকবো তাবো মনিলায়ো আকংনা খানাকা বইয়া পাতামই মনিলায়ো হ্যাঁ আর পশু পাখি যারা লামার বেশিন্ত আবার শুনো মনিয়ান তেসাকে বরং না অমতি হাই লাসিমা চিন্তা খাই নাটক খাইয়ে লাপংলা জিদি মান গলা সুতরাং যদি শর্ট সাহস দंखाय বরং না আं সানা নাयो বিসি ইলেকশন দি প্রার্থী দি বাতাই দি জিদি খাইনর জিদি নাই जों जिदि खाय जों लोकरक जोंना हामजाखा जों जिदि नाय लोकरक बरंना जुदि हामजाखा बरक जिदि नाय निर्वाचन दिकारा ना बा तारपर से बुझि माना ना परितो तांगना सानानि नायो जे एडिसि एलाकानि स्पेशली त्रिपुरा सारक बरंना करा जवाब रिनानि बांगै नासिङै दङ ताबो सर पाइथेन सुमुङा थालायसिबाना जेबुसकानि 17 नभेम्बर सर कायसा लोकथुम पान्डा आगरतलानि आस्तबल मातो खलायजागना दंमोन सर आपनोति सारकिसा सिगां एमएलए बरंनां सुदिराय बरमन प्रेस मिट खलायका आपनो दाक्ति कैंसिल खलायमाखाय सानाय हिनै जे हास्ते हापंनि फासिङा प्रशासन बखागो जाय प्रेस मिट खेमेनि सर आपनो यागलनो कैंसिल खलायजागमोन नखा सर आपनो नकलगो ताम दंगैमा ताबोक राज्य सरकार जे कैंसिल खायमानि अब खरकसा कांग्रेस दलनि एमएलए नि ककबाय दा कैंसिल खायका ना ताम खायका अबनो जों सायमन मेन कक हिंका त्रिपुरा मथा आगरतलाव जे लोकथुम पान्डा कटरमा खायनानि थांतंग एबं नॉर्थ ईस्ट नि जत लिडार्स रगर फाइनानि कक्तंग किरिमा खाय अवश्य कारण बिहार निर्वाचन बुसकांग जुदि अर बुबागारे तै फांबाय आगरतलाव नॉर्थ ईस्ट नि जत लिडार फाय आरो जुदि लोकथुम पान्डा खायखाय अबनि हप्रें किन्तु बिहाराव बनाङै नाय अबनि हप्रें बिहाराव नाङै नाय पश्चिम बंग बनाङै अमनो बर किरितंगो काय आबनि बागिनो 7 तारिखो जे आगरतला लोकथुम पान्डाना बर अब कुसले बातिल खलायजा कारण निनि अ 7 तारिखनि 6 तारिखो दा बुफुरबो बिहार निर्वाचन तंगो कायसे निर्वाचन तंगो 14 तारिखो रेजाल्ट ने अबनि सिका आगरतला जाहाते काय त्रिपुरा मथा একটা আঞ্চলিক দল কাহামকে শক্তি ফুনুগি তামানথন বা ফুনুনা সেপমা তামানথন অবনাই তঙ্গো তিনি ত্রিপুরা মথানি যে একটা লোকথুম পান্ডা তিনি কংগ্রেস নি এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন তাঙ্গই মানা খাইকেনা অবন লোকনো যথেষ্ট সাইমানা ত্রিপুরা মথা তিনিসে পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল কোন লোকথুম পান্ডা খাইকা আপনি ক্যান্সেল খাইদে বা অঙ্ক খাইদে তিনি সাইজাকো সরকার তাবো সাতন যে বড় সুদীপ বর্মনে ককবাইদা আর ত্রিপুরা মথানি লোকথুম পান্ডা ক্যান্সেল খাইকা না বরং অন্যান্য দুর্বলতা তঙ্গইদা ক্যান্সেল খাইকা অব তাও সরকারসে লোকনি বুসকাঙ্গ ক্লিয়ার খাইনা নতুন তবে ত্রিপুরা মথা তাও এসা লোকথুম পান্ডা 27 তারিখ जों নভেম্বর খাইনাই আপনি বাগেছিন ইতিমধ্যে ন প্রেয়ার খাইকা এবং जों যতটুক আং খবর মামা মতে হিংকাকাই जों আপনি পারমিশন বা গভর্নমেন্ট নিখাইনে খানাও औ सर पाइथेको लोकरनो ताम ककसन आं लोकरनो सानाय जों चिनि मानथानि बागै इलेक्टेड बडी एडिसियल लाका खलायनायनि बागै बुबाग्रा हाई कोर्ट থেকে सुप्रीम कोर्ट फायका चिनि सभा जों कोपलाय उंनाय এবং 10 तारिख नभेम्बर जे हियरिंग गाना आ दिननो जों सुप्रीम कोर्ट बिसि इलेक्शन कायसा काहाम राय मानानो जों वान सुगलाय तंगो जों खातुंलाय तंगो এবং নোগানা আগামী দিন ত্রিপুরাসান বাগে সাব কক সাইতং বুবাগারা দা সাইতং না অন্য দা সাইতং অব সবানি বিসিংতিনো নরক নুংনাই লোকরক নুংনাই আং বরংনা সাव থানচা তংদি বুবাগারাनो চবাও লগিরিদি চিনি মানথাই जों माननाय सालसा अमनो आनि कासार मुंतंनाय औ सर बेला बेला ना हमबाय सर नोटिस टिभि जरे तमन पारि बेलाय के नरबा हमबाय